بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز اور میں ہوں میاں نواز کریمی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ اپوزیشن کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ شہر بسا ہی نہیں تو چکوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے۔ ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے، یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں 9 دن۔ بندر بانٹ کیسے کرنی ہے، اپوزیشن میں ڈیڈ لاک۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 2 مہینوں سے کبڈی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اپنے ممبران پر نظر رکھیں۔ تمام اتحادی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، 1 ماہ بعد اپوزیشن اسی تنخواہ پر کام کر رہی ہوگی۔ وقت آنے پر وزیر اعظم سیاسی سائبر اٹیک کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ مکمل طور پر ناکام ہوگا۔ بلاول لال حویلی میرے پاس آئیں، آپ کو استعفیٰ تھما دیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن نے آج کل سیاسی دکان چمکا رکھی ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں تھے۔ قصور کے نواں کوڑے سیال دیپالپور روڈ پر پیٹرولنگ پولیس کی کارروائی، پک اپ گاڑی سے 30 من مردہ مرغیاں برآمد۔ ملزم ابو سفیان مختلف پولٹری فارم سے مردہ مرغیوں کو لے کر لاہور میں فروخت کرتا تھا۔ ملزم مردہ مرغیوں کو لاہور شادی ہال میں رات گئے تک پہنچاتا تھا۔ مردہ مرغیوں کو 27 توڑوں میں پیک کیا گیا تھا۔ 30 من مردہ مرغیوں کو پولیس نے قبضہ میں لے کر محکمہ فوڈ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مردہ مرغیوں کو تلف کر دیا اور ملزم کے خلاف FIR بھی درج کروا دی ہے۔ قصور پریس کلب کے الیکشن کروانے کے لیے آپ تک نیوز کی ٹیم کوشاں ہے۔ پریس کلب لاہور کے صدر اعظم چودھری سے ملاقات اور قصور کے سینئر صحافیوں کے ساتھ قصور پریس کلب کو فعال کرنے کے لیے سالانہ الیکشن ہونا از حد ضروری ہے، جس سے صحافیوں کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ تک نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ پریس کلب از دی پراپرٹی آف اللہ کریم اینڈ آل جرنلسٹ۔ جب تک ہم احساس اور درد پیدا نہ کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، چوزرات نہیں ڈیوٹی چھوڑیں گے، یہ گروہوں میں بٹے رہیں گے تو یہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ہمارے چند دوستوں کی وجہ سے پریس کلب برباد ہو چکا ہے۔ ہمارا موٹو یہ ہے، ہمارے گروپ کا موٹو یہ ہے، اسی وجہ سے تو یہ واحد گروپ ہے کہ جو پریس کلب کے لیے آباد ہو۔ پریس کلب جاتا ہے، پریس کلب کے آباد کاری کے لیے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ 20 بندوں نے باہر بنایا ہوا اپنے آپ کو صدر پریس کلب، تو ہم کس کو مانیں گے؟ اگر آپ پریس کلب کو آباد کر لیں، صحافی اکٹھے ہو جائیں اور ایک مٹھ ہو جائیں، نہ انتظامیہ نہ دوسرے لوگ، اور آپ کی جو صحافی کی ذرا برابر بھی آپ کی کوئی جس طرح تضحیک ہو رہی ہے اس طرح تضحیک نہیں ہوگی اور ہر صحافی کی عزت ہوگی۔ آج بھی ہم اعظم چودھری صاحب کے اس مشن کے ساتھ مل کر جتنے ورکنگ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ پریس کلب قصور میں باقاعدہ ایک الیکشن کے ذریعے باڈی تشکیل دی جائے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری تندہی سے کوشش کریں گے اور ایمانداری سے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ماہ تک صدر پریس کلب لاہور جو ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، مل کر ہم ان گروپوں کو ختم کرا کے پریس کلب ایک پھر کر دیں گے۔ جب پریس کلب کھلے گا، ایک ادارہ ہے ہمارا، یہ کسی ایک کے بندے کی کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ تمام صحافیوں کا گھر ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی اعظم چودھری صاحب صدر ہیں لاہور پریس کلب، اس کے ساتھ ساتھ چودھری منظور صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں سے جو میرے سینئرز ہیں ان سے بات کی میرا خیال میں چل رہی ہے۔ صدر پریس کلب لاہور کی آپ تک نیوز کی ٹیم سے ایک ملاقات کے دوران جہاں دیگر امور پر گفتگو ہوئی، وہیں قصور پریس کلب کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس پر صدر پریس کلب لاہور اعظم چودھری نے قصور پریس کلب کی غیر جانبدارانہ الیکشن کروانے کی بھرپور حامی بھری، جس کے بعد آپ تک نیوز کی ٹیم نے قصور کے سینئر صحافیوں کے خیالات بھی محفوظ کیے۔ انہوں نے بھی پریس کلب قصور کے الیکشن کی بھرپور تائید کی۔ آپ تک نیوز کی ٹیم جہاں عوامی مسائل ارباب اختیار تک پہنچا رہا ہے، وہیں صحافیوں کو متحد کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ قصور کے سینئر صحافیوں کا کیا کہنا ہے اور صدر پریس کلب لاہور نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مختصر بات کہ سلوگن پریس کلب از دی پراپرٹی آف اللہ کریم اینڈ آل جرنلسٹ، کمیٹی بنائی جائے، ہاؤس میں کمیٹی بنائی جائے، گھر بیٹھ کے کمیٹی نہ بنائی جائے، سب کی مشاورت سے، اور الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، ایک صدر ہو، ایک تنظیم ہو، پریس کلب ہماری آواز ہے۔ ڈاکٹر فضل ہند صاحب جو کہ میرے ساتھ
हमारे प्रेस क्लब के बुनियादी रुकन हैं, उन्होंने चिट लिख कर दी जो मैंने गवर्नर जिलानी साहब को दी। उन्होंने 1 लाख रुपया और 2 कनाल अराजी हमें दी। हमने वहाँ पर प्रेस क्लब तामीर करवाया। उसके बाद हमारे बाकायदा इलेक्शन होते थे और कंटिन्यू रहे हैं, मगर चंद ऐसे दोस्त हमारे साथी जिन्हें सिर्फ यही लालच था कि हम सदर बने रहे चाहे जो मर्जी हो जाए, उनकी वजह से ये प्रेस क्लब छोटे छोटे ग्रुपों में बंट चुका है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथियों को एक जगह पर इकट्ठा करके प्रेस क्लब को दोबारा फाल किया जा सके। जी, मैं मशकूर हूँ आप तक टीवी कसूर का कि उन्होंने प्रेस क्लब कसूर के हवाले से तमाम जर्नलिस्टों के इकट्ठे होने पे और इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन करके एक लीगल बॉडी तश्कील देने के हवाले से अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। मैं इस हवाले से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस मौके पर आज़म चौधरी साहब जो सदर प्रेस क्लब लाहौर हैं, जिनका ताल्लुक़ कसूर की मिट्टी से है, उन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया है और अपने ताईं वो कोशिश कर रहे हैं कि कसूर के सहाफ़ियों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो DGPR है या PID है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि पहले तो वो यानी कि एलिजिबल करार दे जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, उसमें से वो बंदे कितने हैं जो किसी मकासद के लिए आए हुए हैं और वो बंदे कितने हैं जो जर्नलिज़म कर रहे हैं और हकीकी जर्नलिज़म कर रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन में बजाय पैसे चलने के या कोई अपने अपने मफादात की जंग करे, किसी का अफसरों के साथ टॉकटी करे, इसकी बजाय उस प्रेस क्लब को आबाद करने की इलेक्शन करवाएं और जो मेजॉरिटी में हो वो जीते। जहाँ प्रेस क्लब आबाद होगा तो प्रेस क्लब में बसने वाले, क्योंकि वो घर है हमारा और घर के अफराद ने उनको आबाद करना है। अगर वो आबाद होगा तो साफ़ियों की इज़्ज़त होगी, प्रेस क्लब में जो है ना वो रौनकें लगेगी। लेकिन इस हवाले से हमारी कोशिशें शुरू से लेकर यही है, मुख्तलिफ़ ग्रुपों में मुख्तलिफ़ ये एफ़र्ट होती रही है। इस हवाले से मीटिंग भी बहुत सारे ग्रुपों में हुई है, लेकिन कुछ हवाले से कुछ अफराद की वजह से ये अपना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है हमें कि इस हवाले से कोई रुकावटें पेश आई हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला हमारे बहुत सारे दोस्त जो मुखलस हैं इस प्रेस क्लब को आबाद करने के लिए वो एफ़र्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब आबाद होगी। इस हवाले से मैं ख़ुसूसी तौर पर प्रेस क्लब लाहौर के सदर आज़म चौधरी साहब का वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं समझता हूँ को बड़ी जो है ना उनकी मेहरबानी और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात गुनागुम मसरूफ़ियात के बावजूद प्रेस क्लब कसूर में जो है इंटरेस्ट लिया है और इस मामले में जो प्रेस क्लब के मामलात हैं, जो इख्तलाफात हैं, उसको दूर करने में तमाम ग्रुप्स के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। तमाम ग्रुप से अलग-अलग स्टेक होल्डर से उनसे बात हुई है और उनकी जो एफ़र्ट है उम्मीद करते हैं कि वो रंग लाएगी और ये प्रेस क्लब आबाद होगी। प्रेस क्लब आबाद होगी तो साफ़ियों की इज़्ज़त होगी, ना सिर्फ माशरे में, इंतज़ामिया में और ओवरऑल साफ़ी अपना शहर की बेहतरी के लिए, शहर की तमीर और तरक्की के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साफ़ी दोस्तों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ पे फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है वो होना चाहिए, जो जीते उसको सबको तस्लीम करने चाहिए रिज़ल्ट, ताकि पूरे ज़िले के साफ़ियों को फ़ायदा पहुँच सके। उसके लिए मैं बहसीयत प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अपना हर किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। हमारे कसूर से तल्लक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो सियासी रहनुमा हैं वो भी तैयार हैं कि हमारे कसूर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इकट्ठे हों, हत्ता कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी और हमारे जो वकला दोस्त हैं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि कसूर के सहाफ़ी एक जगह पे इकट्ठे हों, उनका प्रेस क्लब मजबूत हो और उन सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए सब मिल के कोई अपना किरदार अदा कर सके। सड़क पर प्रेस क्लब की तकरीब हल्फ बर्दारी नहर अपर चनाब के किनारे मुनक्कद हुई, जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारों ने हल्फ उठाया। तकरीब में पुरतकल्लफ लवाज़मात के साथ आने वाले मेहमानों की भरपूर तवाज़ा की गई। तकरीब के हवाले से देखते हैं आर राजपूत की ये रिपोर्ट। प्रेस क्लब शरकपुर की तकरीब हल्फ वफादारी का अनोखा मंजर। ये तकरीब नहर अपर चनाब के किनारे सदर प्रेस क्लब हाजी खलील अहमद के वसी व अरीज डेरे पर मुनक्किद हुई, जहां पर मुकम्मल देसी टच था। देसी बकरों का गोश्त, देसी घी और खोए में पके गुड़ वाले चावल, मक्खन के पेड़ों के साथ तंदूर में पकी बेसन वाली रोटियां मेहमानों के सामने सजाई गई
मट्टी की चाटियों में दही की लस्सी, मट्टी के गिलास, दूर तक बिछी चारपाइयाँ, वाफिर मिक़दार में पौने कमाद के गन्ने, अमरूद और साथ ही किसी फलसफी की तरह अपने ख्यालों की दुनिया में बहता अपर चनाब कैनाल का खामोश पानी एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। मेहमानों ने तमाम सहाफियों चौधरी समीउल्लाह, मंजूर हुसैन मलिक, राना अजीम, मुबशर हसन भट्ट, राना उस्मान, जावेद महाराज, मुस्तफ़ा खां, तनवीर हुसैन जट का शुक्रिया अदा किया, जिसकी काविशों से ऐसी पुरवकार तकरीब में आने का मौका मिला। और प्रेस क्लब शर्कपुर के तमाम दोस्तों ने हाजी खलील अहमद का स्पेशल शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने एक पूरा दिन दोस्तों के दरियाए रावी और नहर अपर चनाब कैनाल के संगम पर जमा किया और तमाम दोस्त अपनी सहाफती मसरूफियात को भूलकर कुदरत के दिल फरेब नजारों में खो गए और भरपूर लुत्फ अंदाज होते रहे। आर राजपूत, आप तक न्यूज, शर्कपुर। हमेशा की तरह असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद फील्ड में मुतहर्रिक। डॉक्टर बिलाल साबर के हमरा कार्डिक सेंटर चूनिया का दौरा, 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से देखते हैं इमरान अशरफ की ये रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने DDHO हेल्थ चूनिया डॉक्टर बिलाल साबर के हमरा कार्डिक सेंटर चूनिया का दौरा किया और 3 रोज पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने नन्हे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और उनमें तोहफे तोहफ़ तकसीम करने के बाद खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद का कहना था कि मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि अपने 1 दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो मुहिम के कतरे जरूर पिलाएं ताकि हम इस वबा और मूदी बीमारी से बच सके। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने कार्डिक सेंटर की तमाम वार्ड का मायना करते हुए मरीजों की इयादत की और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और सफाई सुथराई चेक की। तमाम स्टाफ को पेशेंट से प्यार और मोहब्बत से पेश आने की हिदायत जारी की। नुमाइंदा इमरान अशरफ, आप तक न्यूज, चूनिया। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट के लिए देखते रहिए आप तक न्यूज।